ମତୁଆଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଗର୍ଜିଲେ କାଲିମେଳାବାସୀ। ମତୁଆଙ୍କ ମତିଭ୍ରମ ହେଲାଣି ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକେ। ମତୁଆ ମତକୁ କଳଙ୍କିତ କରାଯାଉଛି କି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଓ ଫାଇଦାବାଦୀ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज प्रेस मीटर उद्देश्य होची गत 17 तारीख कालीमेलार बसबासरत श्री ननीगोपाल विश्वास महाशय उन्हें देह रेखेছেন। ওনার দেহ রাখার পরে ওনার দুই পুত্র কালীমেলা মার্কেট এবং কালীমেলা আচার্যগণ আসাম আলী, রবীন বিশ্বাস, ভোলানাথ বিশ্বাস, সুভাষ তরফদার, অনিবেশ মণ্ডল, রাজারায় মণ্ডল এনারা ব্রাহ্মণ দিয়ে সকলে নিজের বাড়ির কাজ করে, কিন্তু ভক্তদেরকে কেন, ভক্তদের মধ্যে কেন এই দুষ্ভাবনা, দুশ্চিন্তা বা সমাজের উপর একটা দুর্নীতি কেন ফেলাচ্ছে? মন্দির প্রেসিডেন্ট মহাশয়ের কাছে মন্দির প্রেসিডেন্ট তপন মণ্ডল ভক্তদেরকে আমি অনুরোধ করে বলছি, আজকে মাত্র 1% না মালকানগিরি ডিস্ট্রিক্টে 1% না মতুয়া ভক্ত যানরা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এনরা পুরো সমাজকে, মতুয়া ধর্মকে মনে হয় কোনো জিহাদির কাছে বিক্রি করার আয়োজন করে সম্পূর্ণ রাস্তা জুড়ে টেন্ট করে এবং ওনার ঘরের পাশে শিব মন্দির থাকে, সেই শিব মন্দিরকে জড়ে টেন্ট করে। তখন কালীমেলা এবং কালীমেলা আশেপাশে থাকা সম্পূর্ণ গ্রামের ছেলেরা আমাকে ফোন করে, দাদা যে ওদের তো ব্রাহ্মণ দিয়ে কাজ করেনি, ওদের অসুখ আছে, তবে ওরা মন্দিরের সঙ্গে, শিব মন্দিরের সঙ্গে জুড়ে টেন্ট করছে, এটা তো ঠিক না। তখন আমি বলছি ঠিক আছে, তাহলে তোমরা গিয়ে ওখানে বলো ওদেরকে যে আপনারা ব্রাহ্মণ দিয়ে কাজ করেনি ঠিক আছে, কিন্তু আপনারা অসুস্থ অবস্থা আছেন, আপনারা জানি আমাদের সামনে আসে। এ ধরনের গালিগালাজ এবং আরও নোংরা ভাষায় গালিগালাজ যেগুলো কি আপনাদের সামনে বলা যাবে না, গালিগালাজ করছে। তারপরে আমি যখন গেছি, আমি একটু উত্তক্ত অবস্থায়, যে কথাগুলো শোনার পরে আমি একটু উত্তক্ত হয়ে যাওয়ার পরে তখন পুলিশ প্রশাসন ছিল ওখানে। আমি বলি পুলিশদেরকে, স্যার এই টেন্টটা তো সম্পূর্ণটা সমাজ বিরোধী, রাস্তার উপরে টেন্ট করা হয়, মন্দিরের সঙ্গে টেন্ট করা হয়, এই টেন্টটাকে আপনি খুলে দিন। তারপরে যে টেন্ট লাগিয়েছে সেই টেন্ট খুলেছে। এইবার আমার যে सूचना मुताबक मालकानगिरी जिला कालीमेला ब्लॉक रे कालीमेला निवासी ननीगोपालकर मृत्यु पर शुद्ध कार्य ब्राह्मण न व्यवहार करने और निकट शिव मंदिर को लगाई टेंट बांधा को नहीं विरोध करते कालीमेलार समाजसेवी उत्तम ओझा। परवर्ती समय ए विषय को नहीं द्वंद्व उठिला, किंतु द्वंद्व थमी नथिला। ननीगोपालकर शुद्ध कार्य बाध्य होई ननीगोपालकर शुद्ध कार्य बाध्य होई ब्राह्मण द्वारा कर एथिरे कहार कौनसी आपत्ति नथिला कि अभियोग नथिला, किंतु मिछ विभ्रांतकारी मतुआ ए विषय को नहीं विवाद सृष्टि करथिला बेले आज कालीमेला रे विभिन्न समाज, विभिन्न मत, विभिन्न परंपरा को और मुखिया मानक नहीं एक सम्मेलन कर दुईटा विशेषकर मंदिर अच्छी पटरुड रे, गोटे नरनाम सेवाश्रम आउ गोटे हरि मंदिर। 30-40 वर्ष है ये मंदिर तैयारी होती। नरनारायण सेवाश्रम रे गुरु परंपरा को बजाय रखिक भगवान कृष्ण को पूजन कर, हरि मंदिर कृष्ण को पूजा कर। तो मालकानगिरी रे मतुआ संप्रदायर कौन विरोध आम मालकानगिरी देखिपारी ना, किंतु विगत 5-7 वर्ष है मतुआ संप्रदायर विशेष गोटे 10-15 जन व्यक्ति, नया आचार्य व्यक्ति से माने आए मतुआ धर्म को कलंक कर। आज आम मैंने जो उपलक्ष्य ये बसी अच्छे से हूँ आम सनातन धर्मर विध्वंस बा सनातन धर्मर दुर्गति मु उत्कलीय ब्राह्मण समाज तरफ प्रत्येक उत्कलीयवासी बा प्रत्येक जिलावासी मान अनुरोध करी, प्रत्येक जिलावासी निज धर्म को श्रेष्ठ रखी अपर धर्म को मान्यता दे निज निज धर्म, निज निज मत, निज निज पंथ अनुसार निज निज कर्तव्य पालन करेंगे। जेपरिकी आम सनातन धर्म रे भारत माता की जय। देखंतु एठी
मालकानगिरी जिले में प्राय समस्ते बंधुता उपरे चलती कहीं प्रतिवाद करते नहीं। आज एभली समस्या है आगुरी कई मतुआ संप्रदाय नथिले 5 वर्ष पूर्वे कहीं मतुआ संप्रदाय ये नथिले तो आज कहीं सब अवस्था है किसी जो मुस्लिमय लोक 12-13 जन अच्छा से मतुआ मान को पूरा मतईकरी से निजको बहुत किसी ये कर तो ये जो मद मांस आउ किसी कथा कहले कुसंस्कार गुड़ा को लेकिन आम बद सृष्टि कर भितर 3-4 जन बेसी नुहे एमाने बाहर अंतरराष्ट्रीय योजना भितर पड़ी एमाने धंदा कर मालकानगिरीवासी बिल्कुल ए विषय ध्यान दिंतु ना। आमर भारत माता रहिले आमे रहिबु भारत माता रहिले आमे रहिबु नाही शरीर रूपी आत्मा आत्मा रूपी शरीर से भारत वर्ष को भारत माता को समस्त जत्नवान हबार दरकार धर्म नहीं कि झगड़ा लड़ाई आउ केते दिन करी एथिरे समाप्त करी जय हिंद कहीकि मोर वक्तव्य रखी जय हिंद। পুজো আছে সব কয় রকম পুজো হচ্ছে এখনো ব্রাহ্মণ দিয়ে যুগে ক্রিয়াকর্ম যত যা সব কিছু ওড়াকান্দিতে চলতেছে কিন্তু আমরা যে এই যে মতুয়ারা কি পাইছি আর কি হচ্ছে এই তো কিছু বুঝে উঠে পারতেছি না আমি আর কিছু বলবো জয় শ্রীরাম। मालकानगिरी जिला प्रतिनिधि लक्ष्मीकांत त्रिपाठी रिपोर्ट संघर्ष टीवी।